तो शौकत खानम ट्रस्ट के भी मेंबर हैं। अपना जो वो यूनिवर्सिटी कौन सी है वो नमल यूनिवर्सिटी की बोर्ड की उसकी भी ट्रस्ट हैं। कहाँ से वो पैसा आया, क्यों नहीं डिक्लेयर किया था उन्होंने वो पैसा? तुम्हारा अपना बनी गाला तुमने डिक्लेयर नहीं किया, तुम्हें अपना सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी मदद को आई और उसको तुम्हें एक बहुत बड़ा जो तुम्हारा सुकम था उसको अपना वो पुर किया गया। तुम आज बातें करते हो कि ये मैं शहबाज शरीफ जो है वो अपना बूट पॉलिश करता है। तुम क्या करते रहे? तुम तो इसी अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा जवानों ने अफसरों ने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, अब जो हमारे जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो बेपनाह जो कुर्बानियाँ दी अफवाज पाकिस्तान के हमारे जवानों ने, अफसरों ने और आम शहरियों ने, तुम उसी फ़ौज को लंदन में बैठ के तुमने जो अपना दुश्मनाम तराजी की, उसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है। और उसके बाद तुमने जो इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये फ़ौज, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम बात करते हो बूट पॉलिश की। मुशर्रफ जो था, जब उसने हुकूमत तोड़ी नवाज़ शरीफ की, तो मैं कहाँ था? मैं भी जब मियाँ नवाज़ शरीफ अटक जेल में थे, अटक फोर्ट में, किले में, तो मैं भी वहाँ था। जब अटक जेल में भिजवाया गया तो मैं भी वहाँ था। जब लांडी जेल में भिजवाया गया तो मैं भी वहाँ था। जब जिला वतनी के लिए मुशर्रफ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया तो मैं भी फिर गरीबुल वतनी अपना मैंने इख्तियार की। तुम बातें करते हो, अपने गले में झांको और हराम की बातें करते हो। ये छोड़ दो। एटीएम मशीनों के ज़रिए जो हराम कमाई तुम खाते रहे हो, उसका तुम्हें हिसाब देना है। और मैं इससे आगे बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। तुम्हारे अपने बनी गाला में जो कुछ होता है पूरी दुनिया को इल्म है। हमारे अपना मुंह से ये बातें मत निकलवाओ, वरना तुम्हें चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और तुम आओ डी चौक में, अगर तुम डी चौक में तुम ये करना चाहते हो तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल, ये फिक्र ना करना। फिर हम उसका जमहूरी और सियासी तौर पर भरपूर मुकाबला करेंगे और बताएंगे तुम्हें कि तुम अगर अपने कोई वहाँ पर जत्था लाना चाहते हो तो फिर इंशाअल्लाह हम अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे और फिर तुम्हें नाक से चने चबवाएंगे। ये जो तुम्हारा इंटीरियर मिनिस्टर जो बात कर रहा है, मैं इसको जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इसको। कभी मैंने इसके बारे में बात नहीं की, इसकी बातों का जवाब देने का मकसद कोई नहीं। ये शेख हरम है, मैं इसको जानता हूँ, इसको अच्छी तरह। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आइए, अज़ान मुकम्मल हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। सबसे पहले तो मैं जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो रात को पार्लियामेंट लॉजेस में होने वाले सानहे पर हमसे अफसोस और इजहार यकजहती के लिए तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारा सियासी मैदान है। हम एक मरतबा नहीं, बार बार इन मराहिल से गुज़रे हैं और हम इस किस्म के माहौल और इस किस्म के हालात से निमटने का ज़िंदगी भर का तजर्बा रखते हैं। कोई नई बात नहीं है। आप लोग आजकल उनको तकरीरों में सुन रहे हैं। एक होता है पागल, एक उससे ज़रा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी, होश हवास उड़ चुके हैं उसके।
शराफत तो उसके अंदर न पहली थी, पैदाइशी तौर पर शराफत से महरूम, और पता नहीं किस मुआशरे में पला बढ़ा और कहाँ हमारी कौम के, पाकिस्तानी कौम के गले पड़ गया। आज कौम के निजात के दिन करीब आ गए हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और आपने देखा कि हमने जब रात को पूरी कौम को और अपने कारकुनों को रोडों पर आने की दावत दी तो 1 घंटे से कम वक्त में पूरा मुल्क जाम हो गया। इमरान खान सुन लो, हम तुम्हें जाम करना जानते हैं। हमने शराफत का रास्ता लिया है, लेकिन तुम्हारे फितरत में शराफत का एहतराम नहीं है। गालियां देते हो, नाम बिगाड़ते हो, बदअखलाक़ी करते हो। आपकी ज़ुबान बता रही है कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने के और के अहल नहीं हैं और इस मनसब पर बैठने के अहल नहीं हैं। आप जैसे गली कूचों का मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ऐसे मनासिब पर बैठना उस मनसब की बेतौकीरी है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं कि जब अदम एतमाद उसके खिलाफ पेश हो चुकी है, वो किस तरह पब्लिक में जा रहा है, वो किस तरह अवाम में तकरीरें कर रहा है, वो किस तरह इस्लामाबाद के डी चौक पर लोगों को बुलाने की बात कर रहा है। उसको पाबंद किया जाए, इसको लगाम लगाया जाए, इसके गले में पट्टा डाला जाए। पाकिस्तान अब मज़ीद इस किस्म के लोगों का मुतहम्मिल नहीं है। अदम एतमाद मेंबरान की अक्सरियत का मामला है। आराम से रहो। हमारा दावा है कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। आप शायद तस्लीम ना करें, सियासी जंग लड़ो। पूरी दुनिया की असम्बली में होता है, मुल्क के सुदूर के खिलाफ मुआखज़े की तहरीकें आती हैं, वज़ीर आज़म के खिलाफ आती हैं, स्पीकर के खिलाफ आती हैं। बुकला क्यों गए हो? हवास बाख्ता क्यों हो गए हो? गालियां देने पे क्यों आ गए हो? तो इस किस्म की चीज़ें कि ख़ुद तो डॉलरों का मुजस्सम और मगरिब का तैयार करदा एक रूप जो आपके अंदर डाला है उसने, हम पाकिस्तान में ऐसी सियासत को इजाज़त नहीं देंगे। और बता देना चाहता हूँ कि हम अदम एतमाद पहले भी नहीं आया, हम आपके खिलाफ जिहाद लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान में ऐसी हुक्मरानी, अदम एतमाद की तहरीक इंशाअल्लाह कामयाब होगी, लेकिन एहतमाल है नहीं भी हो सकती। मत सोचो कि फिर तुम हुकूमत कर सकोगे। फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे, फिर मामलात सड़कों पे आएंगे, फिर अनारकी की तरफ जाएंगे, और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा क्या आप न करें ऐसा, कहीं निज़ाम न लपेट दिया जाए, कहीं फलां ना हो जाए, कहीं फलां ना हो जाए। तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि ख़ज़ां जाए बहार आए ना आए, असल चीज़ इसका ख़ात्मा है। जिस कीमत पर भी इसका ख़ात्मा होगा, हम सियासी मैदान में पुरअमन और कानूनी और आईनी वसाइल के साथ उसके मुकाबले में रहेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। और पैसे की बात करना, बाबा अगर हमने पैसे कमाए हैं, अगर हमने कोई परमिट लिए हैं, तो मैं तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला हूँ, तो आपकी हुकूमत वहाँ पिछले 5 साल रही है, तो अभी भी आप 4 साल से वहाँ हुकूमत कर रहे हैं, तो लाओ ना कोई केस। हिम्मत है तो लाओ ना कोई केस, कोई मसला लाओ ना। जब कोई मुकदमा तुम हमारे खिलाफ ला ही नहीं सकते, तो फिर गालियाँ देना ये अवबाश का काम होता है।
کہ بلا وجہ راستے میں آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اور اس لیول کے آدمی کو حکمران نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے تقریر میں کہا ہے کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ مولانا صاحب کا نام نہ بگاڑا کرو، تو کیا آپ نے کچھ شکایت لگائی تھی جنرل باجوہ کو؟ نہیں، مجھے ایسی کوئی سیاست کرنی ہی نہیں ہے، نہ کبھی میں نے کی ہے۔ مجھے آپ جانتے ہیں، اگر آپ کو عمر کم بھی ہے تو کافی عرصے سے آپ مجھے سن رہے ہیں، اور میرے سیاست کے لیول کو بھی آپ جانتے ہیں کہ میں کس لیول کی سیاست کرتا ہوں، اور میں ملک کے لیے کس طرح سوچتا ہوں، میں بین الاقوامی برادری کے لیے کس طرح سوچتا ہوں، میں اپنے وطن عزیز کی خود مختاری کے لیے کس طرح سوچتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں میری سیاست کا حصہ ہیں، لیکن میں اس چیز کا ہمیشہ خلاف رہا ہوں کہ پاکستان کی سول بیوروکریسی ہو یا وہ ملٹری بیوروکریسی ہو، وہ سیاست میں مداخلت کرے۔ اپنے کام سے کام رکھیں، ان کا دائرہ کار موجود ہے آئین میں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ جس طرح سول بیوروکریسی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ملٹری بیوروکریسی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ اور آج اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب یہ ملک کے اداروں کے بارے میں، اور کل ہی آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے، تو آج کا بیان تو اس پر رد عمل ہو سکتا ہے نا۔ تو مجھے ذرا بات کرنے دیں، بات مکمل کرنے دیں۔ دیکھو، سرکاری ملازمین چاہے پٹواری ہوں، چاہے اسکول ٹیچرز ہوں، چاہے پولیس والے سفید لباس میں ہوں، اور ان کو آپ اکٹھا کر کے دنیا کو دکھائیں کہ ہم کوئی بڑا جلسہ کر رہے ہیں، ہم آپ کی اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں۔ اور آپ صحافی حضرات میرے سامنے کھڑے ہیں، جائے ادب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے بھی کسی زمانے میں ان کے 1000 لوگوں کو 1 لاکھ بنا کر پیش کیا کیمرے کی تکنیک سے، اور آئیڈیل باتیں آپ نے بھی سنی، جو کنٹیجن میں الف لیلا کے قصے بیان کرتا تھا اور آئیڈیل قسم کی باتیں کرتا تھا، آج پھر اسی طرح کا لب و لہجہ اس نے اپنایا ہوا ہے۔ تو اب بات نہیں بنے گی، اب تم آزمائے جا چکے ہو، ہم ایکسپوز ہو چکے ہو۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم الیکشن کمیشن نے جانے سے روکا تھا، جلسہ کرنے سے روکا تھا، لیکن عمران خان صاحب کو ابھی عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن بااختیار نہیں رہا، تو آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو پارلیمنٹ کو آپ جی، اس کے بارے میں ہم پوری قانونی چارہ جوئی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ میں ابھی میٹنگ میں جا رہا ہوں کہ جب الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ خالی صرف ممبر اسمبلی وہ جا سکتے ہیں، ان کے خلاف تو عدم اعتماد کی موشن آ چکی ہے، جو ہم بڑے اعتماد کے ساتھ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ ان کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، یہ بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں، اور میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو یہ پوری قوم کو اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم قانون اور آئین اور سیاسی جو ہمارے پاس ہتھیار ہے اس کا سہارا لیں گے، اور اس کے لیے جو بھی قانون چارہ جوئی ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک طرف اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں اعتماد ہے، کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، سب کچھ، پھر خدشات کیا کس چیز کے ہے کہ آپ اپنے خدشات اہتمام، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں احتمال ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ تو آپ کیوں غلط زاویہ کیوں دیتے ہیں ہر بات کو؟ ہمیں پورا اعتماد ہے، صحافیانہ ہمیں پورا اعتماد انداز ہے، مہربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اوپر، یعنی آپ پوری کوشش کرتے ہیں، ذات باری تعالیٰ پر فیصلہ کر دیا۔ ہمیں اپنے تائیں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھرپور یقین اور اعتماد ہے کہ ہم اس آئینی ہتھیار کے ذریعے اس تاریخ کی کرپٹ، انکمپٹنٹ اور انتہائی خراب جو حکومت ہے اس سے جان چھڑوائیں گے، اور غریب آدمی کی جو سانس میں سانس آئے گی۔ مجھے یہ جو شوگر میں جو اربوں کی کرپشن ہوئی، یہ جو آٹے اور چینی اپنا گندم کی اربوں کی کرپشن ہوئی، جو LNG گیس میں اربوں کی کرپشن ہوئی، جو یہ دوائیوں کی مد میں اربوں کی کرپشن ہوئی، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اس کا منبع عمران خان ہے، اور بات دن رات کرتا ہے مقصود چپراسی کی۔ بتائیے وزیر اعظم بات چپراسی کی، تو وہ انسان ہے، کوئی جو بھی ہوگا۔ میں اپنے تعین کہہ سکتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں اس کی شکل نہیں دیکھی، اور یہ بات کرتا ہے بھائی اپنے گھر میں منجی تھلے ڈانگ پھیر،
तुम्हारे घर में अपना बोरियों को पैसे आते हैं, रिश्वत वहाँ पर ली जाती है, उसका हिसाब कौम लेगी तुमसे इंशाल्लाह, फिक्र ना करो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, मेहरबानी।